السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناة كيوب تعليم تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا الدرس ديال lexique la page 126 évaluation et remédiation. Alors on va commencer par je m'évalue. Ataukum complète le texte par le lexique suivant. Ataukum les mots bouche, intoxication, infection, santé, microbe, peau, maladie, grippe, dents, carie, main, corps se brosser. وفي الاخر عطاكم rhume. Alors غنحاولوا نشوفوا المعنى ديال كل واحد. Par la suite غادي نشوفوا بلاصتهم exact. Alors la bouche باينه هو الفم. Intoxication تسمم. Infection التهاب. La santé هي الصحة. Les microbes ميكروبات. La peau normalement تكونوا عارفينها هي الجلد. Les maladies الأمراض. La grippe نزلة برد. Les dents أسنان. Les caries تسوس ديال الأسنان. Les mains, voilà, le corps, se brosser, يعني نحكو السنان. ou le rhume هو الزكام. alors voilà عطاوكم la santé. لا شنو غنديرو تما غنديرو la santé. alors الاسم اللي غادي يكون ورا لا خصو يكون واحد الاسم اللي هو un nom féminin singulier, يعني ما خصو يكون كيسالي لنا باس ولا باكس. la santé est un don très précieux, يعني الصحة هو واحد لو دون من عند الله سبحانه وتعالى, واحد العطاء qui est très précieux, يعني عنده واحد القيمة كبيرة. il faut la protéger contre quoi. alors خصنا نحافظوا عليها من شنو؟ خصنا نحافظوا عليها من الأمراض, contre les maladies. et pour ce faire il faut se protéger des microbes. باش نحافظوا عليها على الصحة ديالنا من الأمراض خصنا نحافظوا عليها من les microbes pour éviter toute contamination. alors هنا إلا لاحظتوا لي مالادي عندنا لي اوتوماتيكمون الكلمه اللي كانت من وراها كتسالي لنا باس. لا ميم شوز فوالا سو بروتيجي دي ميكروب. الوغ ما نقدروش نديرو باغ اكزومبل rhume ولا santé ولا هذا. علاش؟ حيت ce sont des noms qui sont singuliers, pardon. voilà pour éviter toute contamination هي العدوى. les microbes sont des êtres vivants microscopiques. alors les microbes حتى هما ce sont des êtres vivants, واحد الكائنات حية microscopique, c'est-à-dire ما كيتشافوش بالعين المجردة. on ne peut pas les voir à l'œil nu, voilà, mais ils sont parmi nous. هما كاينين معنا ولكن ما تنشوفوهمش. كاينين فين كاينين sur notre peau, dans la bouche, sur nos mains. كاينين في الجلد, في الفم, في اليدين, sur les objets, فوق الأشياء, sur les animaux, voilà, كاينين في أي بلاصة. il existe deux sortes de microbes. كاينين جوج الأنواع ديال الميكروب, les bactéries et les virus. كاين البكتيريا وكاين الفيروسات. ils peuvent provoquer des maladies comme la grippe. alors هنا كنعطيو الأسماء ديال الأمراض. alors قلنا بلي la grippe هي نزلة برد, voilà. le rhume هو الزكام. la varicelle اللي كنسميوها حنا بالدارجة ديالنا بوشويكة. certaines bactéries s'attaquent aussi aux dents. بعض البكتيريا كيمشيو الأسنان et provoque un mal insupportable. voilà شي واحد فاش كيكون مريض بالضرسة ولا شي حاجة الألم كيكون insupportable. des caries pour combattre les microbes et éviter toute infection. باش نحاربوا les microbes اشنو خصنا éviter ونتفاداو اي infection ou intoxication. باش نتفاداو الالتهاب ولا التسمم il faut شنو خصكم؟ il faut se laver les mains, خصنا نغسلو يدينا, et le corps خصنا نغسلو يدينا ونغسلو الجسد ديالنا, c'est-à-dire خصنا ندوشو avec du savon, بالصابون. il faut aussi se brosser les dents également. خصكم ورا كل وجبة تحكوا سنانكم. il faut se brosser les dents avec du dentifrice et nettoyer ses vêtements avec de la lessive et changer régulièrement les draps de son lit et les habits qui sont sales. voilà خصنا نغسلو حوايجنا ونبدلو لي دغا ديال لو لي, c'est-à-dire الفراش باش كنغطيو, ماشي الفراش, ليزار باش كنغطيو لو لي, ou les habits aussi. on passe maintenant, je consolide mes acquis, complète avec les mots donnés ce règlement. nous prenons soin de notre santé.
Alors, là, c'est la même chose. عطاكم des phrases que vous devez compléter avec les mots اللي عطاوكم. Vous avez vaccination, mon bain, mes draps, mains, les dents, mes dessous. Alors, je me lave les mains. شنو كنغسلو يدينا avant de manger. Je me brosse quoi? On se brosse les dents. Après le repas, mes parents veillent à ce que mon carnet de vaccination soit à jour. يعني والديكم كيحرصوا على أن الكارني de vaccination دفتر التلقيح ديالكم يكون أجور، c'est-à-dire متبعين جميع المواعيد ديال اللقاح ديالكم. Je retire mes draps quand ils sont sales. كنحيد les draps، كنحيد les زار ولا هذا اللي كديروا فوق لو لي، فوق الناموسية ملي كيتوسخوا. Je change mes dessous tous les jours. كتبدلوا الملابس الداخلية ديالكم ولا اللي كتلبسوا تحت من الحوايج كل نهار. Je prends mon bain pour sentir bon. Voilà, كندوش pour se sentir bon. Troisième exercice, ou bien troisième question. Écris une phrase sur la santé et une sur l'hygiène corporelle. Alors, خصكم vous devez être apte، خصكم تكونوا قادرين أنكم تكتبوا واحد الجملة على la santé وواحدة أخرى على l'hygiène. Alors, je vous laisse le choix d'écrire ce que vous voulez.